Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama. Okay, so there's quite a few of you here now. Tai gan jūsų nemažai susirinko jau. I can chant louder than that. Galim garsiau kartu. I know it's, we don't have any taste, that's for sure. But still, let's chant so the Lord can hear us. And come closer too. We're going to come up. Ateikit arčiau ir kartokim taip, kad viešpats išgirstų mus. Don't be impersonal, come forward. Nebūkit impersonalistai, ateikit dar arčiau. I came down off the big platform, so you can come up too. Aš nusileidau nuo didžiulės scenos, tad ir jūs galite arčiau ateiti. So, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna,
Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Om Agyatimandasya Janandina Salakaya Chaksuramilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Gadamayam Ati Swamanantukam Vanchakal Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasati Gaura Bhakta-vrinda Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna The objective of this japa workshop is so that you will walk away like a jockey on a winning horse with your japa. Šių dirbtuvių tikslas yra toks, kad jūs išeitumėte iš jų kaip jojikas ant arklio. So we need another translator? But do you know what I mean by this? Bet žinot, ką aš turiu omeny, tai sakydamas. Generally, as a rule, we're not very enthusiastic in our japa. Paprastai kaip taisyklė savo džapoje mes nesame labai entuziastingi. It's the easiest thing, but it's the most difficult to Tai practice. lengviausias dalykas, bet tuo pačiu metu ir sudėtingiausias. And there's obvious reasons for that, Ir yra tam tikrų priežasčių, akivaizdžių tam, which we'll go into details. į kurias mes pasigilinsim. But here we are together. Bet štai mes esam čia kartu. It's a good platform to be able to then, okay, I'm not very enthusiastic, so in this workshop, Maharaj said that we can become enthusiastic, but it requires my energy, but your energy too. Tai čia labai yra tinkama vieta tam, kad taip, Maharadžas pasakė, kad mes turim būti entuziastingi, bet taip pat turi būti ir mūsų pačių energija įdedama, mūsų darbas. You want to play the game? Ar norit pažaisti žaidimą?
Okay. That means you're going to inspire me Reiškia, jūs įkvėpsite mane, in my japa, mano džapoje, and you're also going to inspire each other. ir taip pat jūs įkvėpsite vieni kitus. And I'll be the facilitator. O aš būsiu tas jūsų padėjėjas, Is that fair? katalizatorius. Is it fair? Ar taip teisinga? Tinka? Yes, let's go for it. Gerai, bandom. Jockey on a winning horse. Reiškia, raitelis ant jojančio žirgo. He's winning the race. Tai jis laimėjo lenktynės There's no one behind him. ir nieko už jo daugiau nėra. He's confident he's going to achieve his goal, Jis pasitikė savimi, kad jis yra užtikrintas, kad pasieks savo tikslą, to be the winner. tam, kad būtų nugalėtojas. Do you want to be a winner? Ar jūs norit būti tokie? Well, right, Maharaj. Gerai, Maharadžai. You know, I'm a Lithuanian. Nu, žinot, aš lietuvis. Well, let's try to overcome that. Na, pabandykim tai veikti. We're going to discuss this morning about the 7 wonders of the holy name. Šį rytą aptarinėsime 7 švento vardo stebuklus. We've heard of the 7 wonders of the world. Ar esate girdėjęs apie 7 pasaulio stebuklus? Taj Mahal is one of them, Vienas iš jų tai Adžamalas, and there's others. yra kitų. We have also 7 wonders. Taip pat ir mes turime 7 stebuklus. The 7 wonders of the holy name. 7 švento vardo stebuklus. And this is what we're going to cover this morning. Ir štai apie ką mes šį rytą pakalbėsim. What actually are the benefits that we gain by chanting our daily japa? Kokios iš tiesų yra naudos, kurias mes gauname kasdien kartodami džapą? So in between each one of them, we will also chant like a jockey on a winning horse. Ir taip pat tarp kiekvieno iš jų jūs kartosite džapą kaip tas nugalėtojas raitelis ant žirgo. You promise? Ar pažadat? Oh, yes. O, taip, Maharadžai. Come on, what's wrong? Nagi, kas jums, kas ne taip? It's up to you. I mean, you know, Juk tai nuo jūsų priklauso iš tiesų. he promises, okay. Jis pažadėjo. Gerai. You're speaking for everyone? Ir jūs už visus kalbat? Everybody together, все вместе. Visi kartu sakom, aš pažadu. Wow, that's... Надо вдохновить Махараджа, потому что так не будет. Reikia Maharadžai kvėpti, kitaip nebus taip sėkminga. Translate. I translated this just. In English? Oh, sorry. You have to inspire Maharaj everybody together because it will not be so successful if you do not do it. I need to be inspired too. It's not like, you know, I'm perfected in my japa. Taip, svarbu ir mane įkvėpti, nes ir aš galiu būti netobulas savo džapoje. They put me on a high seat, but that doesn't mean anything. Jie pasodina mane ant aukštos kėdės, bet tai nieko nereiškia. So you help me, okay? Tai jūs man padėsit, ar ne? Please. Prašau, padėkit. Thank you. Try. Ačiū. Okay, here's number 1. Štai numeris 1. The chanting of Krishna's names Šventų Krišnos vardų kartojimas is a purifying agent that cleanses our hearts of envy, tai yra mus gryninantis dalykas, kuris apvalo mus nuo pavydo, lust, anger, and greed. geismo, pykčio ir godumo. So this is the most important point of one who's beginning to chant their daily rounds. Čia yra svarbiausia mintis tam, kuris ką tik pradėjo kartoti kasdien savo ratus. Yes, it's true. We have no taste. We have no enthusiasm. We don't really know what we're doing. But one thing I do know is it's purifying me on a day-to-day basis. Taip, tiesa, kad aš neturiu skonio, entuziazmo, noro, bet žinau, kad kasdien tai darydamas aš tobulėsiu. And this is something that we can see. Ir tai yra kažkas, ką mes galime matyti. You just take a picture of you when you were a non-devotee, Tiesiog pasižiūrė nuotrauką savęs, kai nebuvai atsidavęs. and
have it in your left hand ir laikai ją kairėje rankoje. and look in a mirror, Žiūri į veidrodį so compare the two, ir palygini abu. and you will see the difference. Ir pamatysit skirtumą. You will see a difference in the eyes. Pamatysit skirtumą akise, You will see a difference in the frown above the head, which was there before and no longer exists. pamatysite skirtumą susiraukime, kuris anksčiau buvo, kurio dabar nebėra virš akių. The mouth is slumped, Tokia burna buvo kaip ištižus, whereas now it's... o dabar jie tiesiog pakilusi, išsišiepusi. Anyway, I don't need to go into detail. Na, man nereikia to detalizuoti daugiau. When you go home, find an old picture of yourself Jūs tiesiog grįžę namo pasižiūrėsite nuotraukas savęs, kokie buvote. and look at the difference. Ir pamatysit skirtumus. Even within 2 weeks of chanting, Net ir praėjus 2 savaitėms kartojimo, there's a difference. yra skirtumas. So why is that? Tai kodėl taip yra? Because as soon as you chant, Prabhupada said, as soon as you start chanting, Nes Prabhupada sakė, kad vos tu pradedi kartoti, because the chanting is so powerful, kadangi kartojimas yra toks galingas, you immediately come to a transcendental level. tu kaip mat pakyli transcendentinę plotmę. And this example that I just told you is the proof. Ir tas pavyzdys, kurį jums ką tik pateikiau, yra to įrodymas. You give up your smoking, your drinking, your meat eating, everything, all this nonsense that we've been conditioned to. Metat rūkyti, gerti ir visas kitas nesąmonės, prie kurių buvote pripratę, kurios jūs sąlygoja. So you're already on the royal road to perfection Taip, kad jūs esate karališkame kelyje į tobulumą. within 2 weeks. Ir per 2 savaitės, vos per 2 savaitės. So it's a purificatory process, Prabhupada said, Bet Prabhupadas sakė, kad tai yra gryninantis procesas. and don't give in so easily. Ir taip lengvai nepasiduokite. Don't say, Nesakykite. I've been chanting now for 2 weeks, Aš jau visas 2 savaitės kartoju, but I'm not making any impact. bet nedarau jokios pažangos. Therefore, it's not for me. Dėl to tai ne man. Your mind will say that. Jūsų protas taip sakys, But actually, the chanting is for everyone. Lord Chaitanya has confirmed that. bet iš tiesų kartojimas yra kiekvienam, Viešpats Chaitanya tai patvirtino. It's not that the holy name has no power to influence you. Nėra taip, kad šventas vardas neturi jokios galios padaryti jums įtakos. But you must be patient. Bet jūs turite būti kantrus. You must be patient. Jūs turite būti kantrus. And you'll see changes taking place on a day-to-day basis. Ir pamatysite, kad kasdienybėje jūsų atsiras pokyčiai. And the other thing is that no longer, because from day one, when we come to Krishna consciousness, we are told a very interesting piece of knowledge that is so relevant. It's so relevant to especially the 21st century. Ir kitas pokytis, kai mes tik prisijungiame prie Krišnos sąmonės, išgirstame tokį įdomų dalyką, tokias gauname žinias, kurios tokios aktualios šiame 21 amžiuje. Of course, it's relevant at all times, but we've come to the peak now of material life. Žinoma, tai aktualu visais laikais, bet dabar mes pasiekėm tą materializmo viršūnę, But everything is centered on the bodily concept of life. kuomet viskas sukasi apie tapatinimąsi su kūnu. And this is the biggest downfall in the materialistic society, this conception that I am this body. Ir tai didžiausias nuopolis šių laikų visuomenė, tas supratimas, kad aš esu šitas kūnas, I must enjoy it. kad aš privalau juo tenkintis. Yeah. So from day one we hear this, hey, you're not the body, you're a spirit soul. Tai nuo pirmos dienos mes išgirstame, kad tu nesi šitas kūnas, tu esi dvasinė siela. Yeah. It's a profound piece of knowledge. Tai pamatinės toks žinojimas. Because with that little piece of knowledge, our whole life turns 160 degrees.
Nes vien su šia maža dalele žinojimo mūsų gyvenimas apsisuka 180 laipsnių. Not, of course, there are still some, elements of illusion still there, but at least we have got the knowledge, and then it's up to us to make the choices. Na, žinoma, dar yra kažkokių iliuzijos pėdsakų, bet mes jau turime tą žinojimą ir galime pasirinkti. So, there's a story in my book. Mano knygoje yra toks pasakojimas. There was a king. Kartą buvo karalius. He dreamt he was a butterfly. Jis sapnavo, kad yra drugelis. The dream was so real that when he woke up, he was confused, and he called his ministers, and he asked them one question. Just one question he asked. Ir sapnas buvo toks tikroviškas, kad karalius taip sutriko, jis susikvietė visus ministrus ir uždavė vienintelį klausimą jiems. My question was, ir klausimas buvo toks. I dreamt I was a butterfly. It was so real. But my question is, am I a king that dreamt I was a butterfly, or am I a butterfly now dreaming that I'm a king? Jis tarė, kad aš sapnau sapną, kad esu drugelis ir tas sapnas buvo toks tikroviškas. Bet mano klausimas dabar yra toks, ar aš esu karalius sapnuojantis, kad esu drugelis, ar aš esu drugelis sapnuojantis, kad esu karalius. Please tell me which one I am. Prašau, pasakykite, kuris iš jų esu. So is he a king or a butterfly? Tai ar jis karalius ar drugelis? Neither. Nei vienas. What is he then? What is he? Tai kas jis yra? Spirit soul. Dvasinė siela. So the story is called Daydreams, Night Dreams. We dream at night, we're a butterfly, and we dream during the day, we're a king, or whatever circumstance we're in. Tai pasakojimas parodo, kad yra toks ir dieninis sapnavimas, ir naktinis, tai yra dieninis atmerktomis akimis. Tai reiškia, kad dieną mes sapnuojame, kad esame karaliai, ar dar kažkas. So daydreams, night dreams. Na, tai žodžiu, tie But they're both dreams. Svajonės ir sapnai, abu jie iš tikrųjų yra sapnai. And this is what we're trying for as we chant daily, to come away from this dream-like condition on the bodily platform. Bet kas atsitinka, kai mes kartojame, tai stengiamės atitrūkti nuo šios kūniškos koncepcijos. So there are different stages of awakening, and as I said this morning, when those who are on the japa walk, it takes many years to go through these stages of awakening. Ir yra skirtingos to pabudimo, skirtingi pabudimo etapai, ir tie, kurie su manimi šiandien buvo džapos pasivaikščiame, apie tai jau girdėjo, kad yra skirtingi lygiai. Prabhupada also said to Šištakrit, his servant, that it should take at least 10 years. Šila Prabhupada taip pat sakė savo tarnui Šištakirčiui, kad prireiks bent 10 metų. Just to wake up. Vien tam, kad pabustum. Well, it sounds like a long time, but when you compare it to the time that you spent serving Maya, tai atrodo ilgas laiko tarpas, bet kuomet palygini tą atkarpą su tuo laiku, kiek tu tarnavai Majai, so many lifetimes. šitokia daugybė gyvenimo. Birth, death, birth, death, birth, death, birth, death, birth, death, birth, death, birth, death. Gimimas, mirtis, gimimas, mirtis, gimimas, mirtis, gimimas, mirtis, gimimas, mirtis, gimimas, mirtis. Birth, death, 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 birth, death. Gimimas, mirtis, gimimas, mirtis, gimimas, mirtis, gimimas, mirtis, gimimas, mirtis, gimimas, mirtis, gimimas, mirtis. More birth, death, more birth, death, birth. Ir dar daugiau gimimo mirties, gimimo mirties, gimimo mirties ir gimimo mirties. Ouch. Oi, auč. And I like the hamster in the cage. He's also doing all this, going around in circles. Na ir kaip tie kašipeliukai ir žiurkės, jūrokių. Rate nuolat sukasi, bėga ir sukasi tam pačiam rate. And he also thinks he's going somewhere. Ir jis galvoja, kad kažkur nubėgs. Is he going anywhere? Ar jis kur nors nubėgs? Ar jis kur nors vyksta? Say, no, Maharaj. Ne, Maharadžai. Where is he going then? O tai kur jis keliauja? Nowhere. Nowhere. Niekur. So Prabhupada opened our cage door and he said, get out of there. Stop going around in circles.
Tad Prabhupada ir buvo tas, kuris atvėrė mūsų narvo tos dureles ir pasakė, užteks jums bėgti tuo pačiu ratu niekur, išeikit iš to rato. So this is a great fortune that we have. We're no longer going around in circles. Tai didžiulė sėkmė, kurią mes turime, kad mes nebesisukame ratais tiesiog. What we are doing is going now directly in a straight line. Where? Bet ką mes iš tiesų darome, tai keliaujame tiesia kryptimi kur? Back to Godhead. Atgal pas Dievą. But my question is, Bet mano klausimas, will you be here in 30 years' time? ar po 30 metų jūs dar būsite čia? Yes. Taip, Maharažai. Only a few said yes. Tik keli pasakė taip. O kiti jau bus mirę tuo metu. Palikę kūnus tiksliau. If you're still here, will you be here in 30 years' time? That's my question. Ar jūs vis dar būsite čia po 30 metų, jeigu būsite šiam pasaulyje? You realize you're saying this in front of the deities here? Ar suprantat, kad tai sakot Dievybių akivaizdoje? Taip, Maharaž. Rytoj. This is how we should think. Taip, kaip turėtumėt mąstyti. To be able to slow the mind down. Kad sulėtintumėt protą. To be able to purify the heart. Kad sugebėtumėt išgryninti širdį. To be able to acquire a lot of knowledge. Kad galėtumėt įgyti daug žinių. You know, you can safely say, I mean, it was said that Prabhupada even said so, that it took him 30 years to perfect his chanting. Jūs labai saugiai galite pasakyti, net iš tiesų Prabhupada sakė, kad jam reikėjo 30 metų kartojimo, kad jis pajustų švento vardo skonį. Whether that's true or not, Tiesa tai ar ne? Sometimes Prabhupada would say things to give us a clear understanding that this is not a cheap process, it will take some time. Kartais Prabhupada sakydavo tokius dalykus tam, kad mes suvoktume, koks yra procesas, kad tai nėra taip paprasta ir kad reikės laiko. What I can say, Aš it galiu took me 30 years just to get a little bit of taste. Aš galiu pasakyti, kad man reikėjo 30 metų, kad aš bent truputį skonio gaučiau šventam vardui. And that's why I'm asking you, will you be here in 30 years' Štai time? dėl ko aš ir klausiu jūs, ar jūs būsite čia po 30 metų. No matter what, Nesvarbu, just be here still chanting. nesvarbu kas be nutiktų, tiesiog būti čia ir vis dar tęsti kartojimą. Because I can guarantee, you may not be able to guarantee, but I have chanted for 30 years. I've chanted for more than 30 years. This is my 50th year as a devotee. Nes aš galiu jūs užtikrinti, jūs negalit manęs, bet aš jūs galiu užtikrinti, nes aš jau kartoju 30 metų ir šiemet yra 50 metų, kaip esu atsidavęs. What do you think? Ką jūs manot? What do you see? Ir ką jūs matot? No. What do you see? A pure devotee, somebody said. No. Come on. What do you see? Na ką jūs matot? Huh? No. Kad jūs čia? Ne. Huh? Уже сказал Махарадж, что да, он понимает. That you're here. Okay, I'm still chanting. What Taip, else? aš vis dar kartoju. Kas dar? Huh? Who said that? Good, this is what I want to Kad hear. jūs esat laimingas, štai ką aš norėjau išgirsti. I look happy. Aš atrodau What laimingas. else do you see? Ką dar matot? I'm making a lot of endeavor. Aš darau daug pastangų, dedu daug pastangų. I'm pushing myself. I'm pushing you. Aš varau save, varau ir jūs. Skatinu. What else do you see? Ką dar matot? Huh? Laisvas nuo iliuzijos. Thank you very much. Ačiū, labai ačiū. Without fear, fearless, Enthusiastic. enthusiastingas. Taip. We see that you're continuing to chant. Yes, 50 years and on. Taip, 50 metų ir tolyn. Jūs vis dar valtyje. Still on the boat.
Lord Chaitanya's boat crossing the ocean of material existence. Vis dar valtyje, taip, viešpatės Čaitanijos valtyje, kuri perkels per materialios egzistencijos vandenyną. Inspiring others. Įkvėpėte kitus, turit labai stiprų tikėjimą. Strong faith. Taip, stiprus tikėjimas. Knowledge, Tas satisfaction. žinojimas. Stipri sadhana. Teach other people. Mokote Inspire kitus others. žmonės, įkvėpėte. Strong sadhana. Stipri sadhana. I love japa walks Aš myliu džiapos pasivaikščiojimas. and see Krishna in the nature. Ir jūs matote Krišną gamtoje. Faithful, we already had that. Ištikimas jau tai turėjom, tikintis. Anyway, this is enough. If I've got all those, I'm laughing. Na, iš tiesų to jau gana, jeigu aš visą tai turiu, tai man juokinga. I'm free. Aš tiesiog Wow, that's one. laisvas. Freedom. Štai laisvė. We used to sing these songs when we were hippies. Freedom. Kai buvom hipiai, tai dainuodam tokias dainas, kad laisvė. Sorry. Hey, it's getting good. Nu, jis jau tobulėja po truputį. Yeah, Bob Dylan used to sing, "The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind." Ir štai Bobas Dylanas dainavo, kad atsakymas tiesiog yra vėja, jis skrenda pavėjui. Atsakymas skrenda pavėjui. Used to go out in the windy day trying to figure out where that knowledge is. Ir mes išeidom dienos metu į vėjuotą lauką ir ieškodom, tai kurgi tas žinojimas. Oh. So we're so fortunate, so fortunate. Mes tokie sėkmingi. So chanting purifies us, cleanses us, and gets rid of all lust, anger, and greed. Tai kartojimas mus grynina, jis mus valo ir apvalo nuo geismo, godumo, pykčio. Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna,
Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Hare. Okay. Užtenka. Number 2, protects a sincere chanter from any further contamination from the worldly energy. Antras punktas, kad nuoširdų bekartojantį šventą vardą apsaugo nuo tolesnio užsitrešimo su materialiais dalykais. This is interesting. Tai yra įdomu. The three modes of material nature are very powerful. 3 materialios gamtos gunos yra labai galingos. But if we chant our 16 rounds every day, we can transcend the three modes of material nature. Bet jeigu mes kartuojame kasdien 16 ratų Mahamantros, tai galime pakilti virš tų gunų, transcenduoti jas. The chanting of the Maha Mantra Mahamantros kartojimas is full of potency and transcendental to the material modes of nature. yra pilnas galios ir yra transcendentalus materialios gamtos, materialiai gamtai. This chanting will therefore lift one Šis kartojimas tuomet dėl to pakilės from the actions and reactions of daily living. Pakilės žmogų virš kasdienių reakcijų, tai yra veiksmų ir atoveikių reakcijų. And place one's consciousness on the spiritual plane. Ir įtvirtins žmogaus sąmonę dvasinėje plotmėje. Maybe you have noticed, some of you, because you chant daily, Galbūt kai kurie iš jūsų pastebėjot, nes dauguma iš jūsų kartojat kasdien, that other people notice there's something different about you. kad kiti žmonės pastebi kažką jumise kitokio pokyčių. I remember when I used to do school presentations when I was a grihasta. So my profession was going to schools and teaching Hinduism, which was in fact Krishna consciousness, but Atsimenu, kai buvau grihasta, tai keliaudavau po mokyklas ir darydavau pristatymus. Ir ko aš užsiminėjau per tos pristatymus, tai pristatydavau hinduizmą, kuris iš tikrųjų buvo Krišnos sąmonė, bet And I had to call myself a Hindu because that's part of the curriculum, that you must find a live Hindu priest and bring him into the school. Ir aš privalėjau pristatyti save kaip hindu, nes buvo tokia tos programos bendrojo lavinimo
nurodymas, kad reikia rasti gyvą, tikrą hindų šventiką ir pakviesti jį. So I was the live Hindu priest in the southwest of England. Na, tai aš ir toks buvau tikras hindų gyvas, kaip kunigas, tarsi dvasininkas ir vakarų Anglijoje būtent. And, I would chant my 16 rounds before going into the school. Ir prieš ateidamas į mokyklą aš sukartodavau visus savo 16 ratų. And then, of course, the day went much more easier because, dealing with children, it's not easy. Having just one child, as a parent, it's quite a handful when you have you're in a school all day with different classes coming into your place which you've transformed into a temple. It can get quite tiring and exhausting. Ir žinoma, diena praeidavo dėl to žymiai sėkmingiau, nes įsivaizduokite ateiti į mokyklą, kur yra pilna vaikų, jau jūs žinot, kad vieną vaiką, vienu pasirūpinti yra ypatingai sunku, o čia pilna klasė ir dar tos klasės per dieną nuolat keičiasi. So one morning I was in one school. Tai kartą buvau vienoje mokykloje ryte. And, first of all, the teacher was very passionate. Na ir pirmiausia, tai mokytoja buvo labai aistringa iš tiesų. Whatever she did she did in a ball of passion. Ką jie bedarydavo, tai būdavo labai daug jos veiksmuose aistros. That's how she was. Na, iš tiesų taip ir buvo. So she had me for 1.5 hours with her class. Tai man teko dalyvauti jos toj pamokoje 1,5 valandos. And then she went for lunch. Ir jie tuomet nuėjo pietauti. And in the staff room, tuomet kolektyvas. She had made a complete transformation. Ta prasme, tam kaip kambarėlė mokytojai visiškai pasikeitė. And all the teachers are looking at her. Ir visi mokytojai žiūri ją. Like everything she did was so much slower. Kad visa tai, ką jį darė, buvo labai keista, kad darė tai daug lėčiau. Even when she ate her lunch. Ir kai jie pietavo, they said, "What happened to you?" Jie klausė, tai kas tau nutiko? I don't know. Jis sako, aš nežinau. What did you do this morning? Tai o ką tu darei šį rytą? We had a Hindu priest. Na, mes turėjom hindų šventiką. Maybe it was his incense. Gal tai jos smilkalai kalbėjo? They were very powerful incense. Jie tikrai buvo labai galingi smilkalai. See, I got the best incense you could ever get. When you light the incense, just one stick is enough to go around the whole school, and all the teachers are popping out of their rooms, finding out where that smell comes from. Ir iš tiesų aš turėjau pačius geriausius smilkalus, kokius buvo galima gauti, užtekdavo vienos lazdelės, kad užtvindytų dūmais, kvapu gerų visą mokyklą. Ir tiesiog mokytojai kišdavo galvas iš klasių ir žiūrėdavo, iš kur sklinda tas kvapas. Then she said, well, maybe it's not his incense, but maybe he, the priest himself. Ir jie pasakė, tai gal čia nesmilkalos, bet tas pats šventikas, tai jo nuotaika, jis pats. It was not what he said, but it was how he said it. Ne tai, kad ką jis pasakė, bet kaip pasakė. It was different. Tai buvo kitaip. And I think it's rubbed off on me. Ir manau, kad tai prilipo prie manęs. And my class. Žinot, mano paskaita. My class is the worst class in the school. Mano paskaita yra prasčiausia visoje mokykloje. Klasė. Klasė mokino. You could hear a pin drop. Jūs galite išgirsti adatą. They were spellbound. Jie buvo pakerėti. Spellbound? Pakerėti. Right? Yeah. They were captivated. They could not do any nonsense when he was there in the... Jie tiesiog buvo užburti ir nebegalėjo daryti, tiesiog nenorėjo daryti jokių nesąmonių po to. So this teacher, she told me all this at the end of the day. Tai ši mokytoja galų gale dienos pabaigoje pasakė man. She said, what is it with you? Ir kas čia tokio su tavimi yra?
I said, oh, have I done something wrong? Ar aš kažką padariau, paklausiu. No, you changed me, you changed my class. Ne, tu pakeitei mane, tu pakeitei mano klasę. So then I explained, that I got my japa beads and this is what I do in the morning. Ir tuomet aš paaiškinau, kad paėmiau tą džapą ir parodžiau, aš tai darau ryte. So this is the effect. Not only does it affect us personally, but it affects people around us. Tai iš tiesų tai veikia ne tik mus pačius, bet ir aplinkinius, kurie mus supa. You can bring yourself above the modes and you can bring others with you. Galite pakilti virš tų gūnų ir pakelti taip pat kitus. So she went from passion at least to goodness. Ir bent jau iš aistros ji nukeliavo iki darybės, pasiekė darybę. Became so gentle. Ji tapo tokia švelni. This is the power. Štai tokia galia. I'm sure some of you have stories like this too. Manau, kai kurie iš jūsų irgi turi tokių pasakojimų. No? Ar ne? Yes. Well, let's hear some. Na, tai išgirskime, papasakokit, prašom. No, not me. Ne, tik ne aš. Who's got a story? Na, prašau, papasakokit. I started chanting japa. I've got a mic here. So when I started chanting japa, my sister was inspired. She started chanting japa every day, every morning, and she before slept very long, maybe 11 hours, sometimes even 12. A long time. She was very slow all the time, very tamas guna. You could see that she's not happy. But she started chanting japa. I didn't catch after what time. She was looking better and better, but maybe 1 month, and she didn't need that much sleep. She was much more happy. She was just not much more, but just shining from her face was just shining. So yeah, From your association, from Jaffa, I think from Jaffa. Okay. Noriu ir lietuviškai papasakoti. Kai aš pradėjau kartoti džapą, mano sesė taip pat buvo labai įsikvėpusi ir pradėjo jinai kartot kiekvieną rytą kažkokią tam tikrą dozę mantros. Ir jai anksčiau labai daug reikėdavo ir miego, jinai miegodavo po 11 valandų, 12 kartais, visą laiką tokioj neišmanimo, tamas gūnai visą laiką atrodė. Tokia liūdna visą laiką, lėta, bet kai jin pradėjo kartot mantrą, tai nepastebėjau po kiek laiko, bet galbūt po mėnesio, jinai visai pasikeitė tiesiog, jinai atrodė žymiai laimingesnė, jai mažiau miego reikėjo, tiesiog pasikeitė viskas pas ją. Haribol. Thank you so much. Hare Krishna. Nežinau, ar čia gerai, kad tai pasakosi, bet tai nėra didelė paslaptis. I don't know if it's good, I will tell it, but it's not a big secret. Mano kaimynai yra Vaišnavas Sevos šeima. And my neighbors is the family of Vaishnava Seva. Ir jų vyriausia dukra Tulasiprija, dar kai buvo visiškai mažytė, And the eldest child of their family, Tulasipriya, when she was very little, jinai labai aktyvi buvo she was very active ir buvo labai balsinga. and she had a high voice. Jinai neverkdavo, jinai spiegdavo. She would not cry, but she would just scream. Yes. Ir, pavyzdžiui, važiuoti vienoj mašinoje tiesiog išprotėjimas buvo. To be in the same car, in one car, it would be just you would go out of your mind with her. Ir aišku, tėvai pavargdavo nuo tokio vaiko. And of course, her parents would become exhausted from this child, from such
Nu ir manęs kaip seneliai prašydavo, padaboti arba ant kelių palaikyti. And her parents would ask me as like a grandfather to take care of her sometimes. O man patinka maži vaikai. And I really like little children. Ir aš su džiaugsmu priimdavau ją, vienu žodžiu. So with happiness, with joy, I would accept her. Ir vaikas pasikeisdavo visiškai. And she would change completely. Jinai tokia rami, tokia švelni pasidarydavo. She would become so calm, so gentle. Ir tėvam buvo šokas tiesiog. Sako, Her parents were just shocked. Sako, ką tu padarei su mūsų vaiku? And they said, what have you done with our child? Tačiau kai vaikas grįždavo pas tėvus, But when the child would return to her parents, jinai būdavo ta pati Tulasi Priya. she would get back to the way she used to be before, like the same Tulasi Priya she was before. Vienu žodžiu, toksai stebuklas vykdavo. Well, in one word, you could say it's a miracle. Aišku, dabar jinai paaugo ir yra kitaip, Of course, now she has grown up a bit, and now it's different. bet man prisiminimas išliko. But I remember this situation. Hare Krishna. Haribol, Hare Krishna. По-русски можно? I speak Russian better. Еще 6 месяцев назад я не думал, что я увижу здесь таких замечательных душ Гуру Махараджа, который встретился на моем пути. Просто так я ни за кем не бегал, вот он как, подшучу, может, так как гриб вырос раз, и у меня была борода вот такая, где-то по грудь. Ну и как-то так вышло в моей жизни, что увлекался ведическими знаниями, потихоньку. И тут Гуру Махарадж в Ирландии, мы приехали с Ирландии, встретился на моем пути. Такой преданный, удивительный Санат Кумар, он должность имел такую в Ирландии, говорит, мы спрашивали у него, а как узнать, кто будет служить Гуру Махараджу в Литве? Он говорит, у кого будет его, говорит, рюкзак, кто будет носить его рюкзак, значит, он служит ему. Вот так вот Санат Кумар тоже ему служил там в Ирландии. Удивительный человек, душа, и удивительная его супруга Ананда Карини, которая тоже повлияла на мою жизнь. И так само она как бы проснулась первая, потом она подтянула мужа своего, потом, у меня через них тоже пошло это. И вот в моей семье не было ни Бхагавад-гиты, ничего, так, никаких божеств. Я даже не знаю, как, правильно остальные мантры, кроме Хари Кришна, там еще не выучил. И оно сейчас все пришло, и бороду Махарадж мне побрил. Потом я думаю, побрил бороду, думаю, пускай сверху уже тоже будет лысый, а то, как-то некрасиво. И так получилось, что все одно за другим, и быстро, и начал читать и джапу, и уже сейчас уже здесь я сижу в Литве на фестивале первый раз в жизни, ем прасад, и благодаря этим преданным, а это подарок был мне на день рождения, у меня 2 дня назад был день рождения моей супруги Наташи. Говорит, я тебе сделаю подарок. Ты ж бежишь вперед, ведические знания тебе нравятся, а то я тебе куплю, поедем. А ты, говорю, поедешь со мной? Она, да, поеду. Хороший подарок, когда муж и жена вместе. И изменилось много в жизни. Просто благодаря таким простым вещам вроде бы. Как-то так. Извините. So I will not be able to say all the details, but as Prabhu, he has said that
6 months ago he did not know that he would meet such persons, such wonderful souls, like all the devotees and Guru Maharaj. And when he met Guru Maharaj in Ireland, he also met devotees who step by step changed his life, introduced to new habits. This Prabhu had long beard almost towards his belly, and now he hasn't, as you can see, because Maharaj has shaved it, he said so, as I understand. He looked like a Muslim. Yeah, jis atrodė kaip I musulmonas. asked him if he was from Kabul. Not Kabul. From where? Kabul. What's that place in Afghanistan? Kabul, yeah. Žodžiu, iš Kabulo. Atrodė kaip iš Kabulo musulmonas. Yeah, so yes, a lot of habits changed, and he's very grateful for everything, for devotees like Sanat Kumara Prabhu and his wife, yes? And his wife, Ananda Karini, and they gave you like this festival like a present, yes? A gift. Oh, experience. This inspiration, yes. It was like a gift, and just everything's wonderful. Wake up. Žodžiu, pabudo žmogus. Haribo. And his wife is right here also. She's come to the festival for the first time. Tai jo žmona taip pat yra čia, jie pirmą kartą į festivalį atvyko. And she was telling me yesterday that because I'm teaching all my followers how to cook with ghee, so they were cooking some puris with ghee. Na, su manimi, nes aš savo mokinius mokau, kaip gaminti su ghee, ir jie kepia tokius purius. And the children are addicted to the puris. O vaikai tiesiog yra priklausomi nuo purių. It's not just the holy name. Ne tik nuo švento vardo. If you can make puris puffed up, cooked in ghee, Jūs galite pagaminti purius, tokius išpūstus su ghee. it's as powerful as the holy name. Jie tiek pat galingi, kiek ir šventas vardas. Guaranteed. Užtikrinu. Correct? Ar tiesa? Okay, so let's move on. Na, Hare kągi, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama. So number 3, one becomes spiritually happy. Trečias dalykas, žmogus tampa labai dvasiškai laimingas. Are you happy? Ar jūs laimingi? Taip. Are you happy? Ar jūs laimingi? Good. That means the process works. Tai reiškia, kad procesas veikia. To the degree the heart is relieved of unwanted habits, Tiek, kiek širdis tampa laisva nuo nereikalingų įpročių, žalingų įpročių. to that degree we become devoted to Krishna. Tokiu laipsniu mes atsiduodame Krišnai. To the degree that devotion is firmly fixed in the heart, Tuo laipsniu, kurio atsidavimas yra įsitvirtinęs širdyje, we acquire real knowledge. tiek mes ir gauname tikrų žinių. To the degree the heart is illuminated by both devotion and knowledge, Tiek, kiek širdis yra apšviečiama, tiek atsidavimo, tiek ir žinojimo, we taste spiritual happiness. tiek ir paragaujame, patiriame tos dvasinės laimės. In this way, the ocean of bliss swells. Tokiu būdu tas palaimos vandenynas tiesiog išsilieja, patvinsta. So if anyone asks you, Ir jeigu kažkas jūsų paklaustų, how are you? kaip jūs jaučiatės, kaip laikotės, You can say, much better than before. jūs galite atsakyti daug geriau nei anksčiau.
Because it's true. Nes tai tiesa. Are you much better than before? Ar jums daug geriau nei buvo? Thank you. Ačiū. You know, Prabhupada had this smile. It was an oceanic smile. Žinot, Prabhupada taip šypsojosi, tai buvo tiesiog kaip šypsenos vandenynas. He didn't just smile from here. Jis nesišypsojo tik tai truputėlį. He started here Tiesiog tai buvo žymiai didesnė šypsena. to here Vis plisdavo, vis augdavo tiesiog per visą veidą. to here. Virš kaktos net. When you saw Prabhupada smiling, Bet kai pamatydavot Prabhupadą besišypsantį, you could not help but smile too. tiesiog negalėjai susilaikyti pats nesišypsojęs. You could try not to smile. Gali bandyti nesišypsoti, No. tiesiog suraukti No, lūpas. I'm not Ne, going ne, to ne. smile. Aš nesišypsosiu. No. Ne. You could not possibly help but smile. Tiesiog negalėjote susilaikyti nesišypsojęs. And when Prabhupada danced, you could not remain in your little square. Kai Prabhupada šokdavo, tai negalėjai išlikti savo mažame kvadratėlyje. No, I'm not dancing. This Ne. is my square. Ne, aš nešoksiu, čia mano kvadratas. So in other words, you know, life in Krishna consciousness becomes more and more ecstatic. Kitai žodžiais tariant, gyvenimas Krišnos sąmonėje tampa vis labiau ekstatinis. And we have seen in this festival the day 1 to day 3. Šiame, Is this day 3 or day 4? šiame festivalė mes matome nuo pirmos dienos, čia kelinta dabar 3, 4 diena, it's 5th or 6th. Oh, there you go. Tai štai va jau 5. That's how transcendental it is. Štai kaip transcendentiška viskas. So day 5 and we're all, the ecstasy is increasing. Štai 5 diena ir ta ekstazė vis auga. So this is spiritual happiness. Tai yra dvasinė laimė. And number 4 is similar. One becomes illuminated with spiritual knowledge. 4 yra panašus, kai žmogus yra apšviečiamas dvasinio žinojimo. Means one acquires knowledge and detachment from this world. Žmogus įgauna žinojimą ir atsirišimą, atsižadėjimą nuo šio pasaulio. You know, when you become a devotee and you start associating with devotees, Ir kai tampi atsidavęs ir pradedi bendrauti su atsidavusiais, it's very difficult to go back to your home labai sudėtinga grįžti vėl atgal namo, where your parents are kur tavo tėvai and the life that you had lived before with them. ir gyvenimas, kurį tu buvai pratęs gyventi su jais. You realize how much you went forward and how much they've gone backwards even more since you were there last. Ir tu supranti, kiek tu patobulėjai nuo to momento, kai buvai su jais ir kiek jie degradavo. So this is what knowledge gives us. The Štai- Holy Name gives us knowledge, and from knowledge we acquire detachment. Tai štai ką duoda žinojimas. Šventas vardas duoda ir žinojimą, ir iš žinojimo ateina atsirišimas. In this dark age of Kali, Krishna's names are the easiest, Šiame tamsiame Kali amžiuje Krišnos vardai yra lengviausias, the quickest, greičiausias, the safest, saugiausias. and surest way to attain spiritual perfection. Tai yra šventų vardų kartojimas yra labiausiai užtikrintas kelias į tobulumą. Chanting japa sets the pace for the rest of the day's activities. Džapos kartojimas duoda ritmą visai sekančiai dienai, tas skonis. And gives us the faith and strength required to stabilize our Krishna consciousness. Jis suteikia mums tikėjimo ir jėgų įvesti pusiausvyrą mūsų Krišnos sąmonėje. And Prabhupada did say that. He said, if you can chant your 16 rounds by 10 o'clock in the morning, then you'll have no anxiety throughout the day. Šila Prabhupada sakė, kad jeigu sukartosit savo 16 ratų iki 10 valandos ryto, tai per visą dieną nepatirsite jokio nerimo. Haribol. Haribol. No, you say Haribol, but what time do you go to sleep at night? Aha, jūs sakot Haribol, bet kuriuo metu vakare einat miegoti. Ah, Aha. let's find out.
Išsiaiškinkim. I mean, I know festival's different. Aš žinau, kad festivalį kitoks režimas. It's okay. Viskas tvarkoja. Normal day life. Jau nebėra to kasdienio gyvenimo. Who goes to sleep at 8 o'clock in the evening? Kas eina miegoti 8 valandą vakare miegoti? Who goes 9 o'clock? Kas eina 9? 10 o'clock? 10. Eina miegoti 10. 11 o'clock? 11. I will see you later. Susitiksim su jumis vėliau. 12 o'clock? 12. Ateik. It's okay. It's okay. Viskas tvarkoja. Dare I say 1 o'clock? Ar aš sakiau 1 valandą? Yes. Anyway, Taip. the whole point is that our tomorrow starts today. Na, kaip bebūtų, mintis ta, kad mūsų rytojus prasideda šiandien. So depending on when you take rest, it depends on when you get up in the morning. Tad priklausomai nuo to, kada jūs eisite ilsėtis, atitinkamai ir atsikelsite kitą dieną. And the earlier you get up, the easier it is to chant. Kuo anksčiau atsikelsite, tuo lengviau bus kartoti. This is someone who gets up at 2 in the morning. Dabar pažiūrėkit, kaip atrodo, kai žmogus atsikelia 2 ryto. Hare Krishna, 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 Hare Hare, Rama, 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 Hare Hare, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, 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 Hare Hare Krishna, 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 Hare Hare Rama, Hare Rama. Nothing can disturb you. Niekas negali tave sutrikdyti. Not even the birds get up that early. Nei paukščiai taip anksti nesikelia. Not even your mind gets up that early. Net tavo protas taip anksti neatsibunda. Mind says, well, you can get up, I'm going back to sleep again. Protas sako, tai tu kelkis, bet aš tai toliau miegoti. It's perfect time Tobulas laikas. for experience the ecstasies of the holy name. Tam, kad patirtum švento vardo ekstazę. And an interesting thing is the time seems to suddenly stand still that time in the morning. Įdomus dalykas, kad atrodytų, jog tuo metu laikas sustoja. It's like, wow, I just chanted 16 rounds. Ir taip atrodo, aš pabaigiau savo 16 ratų, ką tik. Like no time. Tiesiog tarsi nebūtų užtrukę. So, anyway, Kaip bebūtų. here's japa 5 o'clock in the morning. Dabar kaip atrodo džapa 5 valandą ryto. Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, 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 Hare Hare. Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Rama, 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 Hare Hare. Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Rama, Rama. Anyway, I don't need to go any further. You know what it's like. Man nereikia toliau tęsti, jūs patys žinot, kaip tai atrodo. What's the problem? Kokia problema? The Mind is mind has woken got up. Yes. Tai protas jau atsibudo ir net atsikėlė. Okay. Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare. So not only knowledge, what we get, number 5 is we will get realized knowledge. Tai ne tik žinojimas, tai numeris 5, kad mes gaunam tas realizuotas žinias, tikras. So the realized knowledge is better than knowledge. Realizuotos žinios tai yra geriau nei šiaip žinios. Because it stays with you each day. Nes jos išlieka su tavimi per dieną. So, Prabhupada said, Tai Prabhupadas sakė, this japa is a central role of bhakti. kad džapa yra centrinė bhakti ašis. By chanting japa, Kartodamas džapą, we make 90% of our advancement. kartodami džapą mes padarome 90% pažangos. 90% of our advancement is dependent on our daily japa. 90% 90%. 10%. Nu, daug. All other processes of bhakti are contained within chanting japa. Visi kiti bhakti procesai yra įgyvendinami ir pasiekiami kartojant džapą. Chanting is the most important of the 9 processes of devotional service. Džapa yra svarbiausias iš 9 atsidavimo tarnystės procesų. Chanting is the pole that supports other processes of bhakti. Šis, nuo kurios priklauso kiti atsidavimo tarnystės procesai. The goal is to remember Krishna. The best way to remember Krishna is by chanting. Mūsų tikslas yra atsiminti Krishną, o lengviausias būdas tai gyvendinti šį tikslą, atsiminti Krishną, tai yra kartoti jo šventą vardą. Your beads are your connection to Krishna. Jūsų karoliai yra jūsų ryšys su Krishna. Your beads are your ticket back home, back to Godhead. Jūsų karoliai yra jūsų bilietas atgal pas Dievą, namo. This chanting is the essence of our philosophy. Kartojimas yra mūsų filosofijos esmė. One time Prabhupada saw a bead bag hanging on the wall. Kartą Prabhupada pamatė tą džapos maišelį kabant ant sienos. He asked, whose is that bead bag crying? Ir jis paklausė, kieno šis džapos maišelis verkia. That was a joke. Čia pokštas buvo. Sorry. Atsiprašau. It was Prabhupada's joke. Tiesiog tai buvo Well, it juokelis. wasn't a joke really, because everything the devotee has is spiritual. Iš tiesų tai ne pokštas, nes visa tai, ką turi atsidavęs, yra dvasiška. Even our bead bags are spiritual. Net ir mūsų džapos maišelis yra dvasiškas. So they can cry if you just leave them hanging on the wall. Ir iš tiesų jis gali verkti, jeigu jį tiesiog pakabinsit ant sienos ir paliksit. Okay, got 10 minutes to go. Tai dar turim 10 minučių. And number 6. 6. First, before I go on to 6, there's one nice... Someone asked Srila Prabhupada, what do you personally feel when you chant? Kartą paklausė Šilos Prabhupados, ką jūs asmeniškai jaučiat, kai kartojat? Srila Prabhupada replied, I feel no fear. Šila Prabhupada atsakė, kad aš nejaučiu jokios baimės. He also said if it wasn't for the Hare Krishna mantra, you boys and girls would not be able to do anything. Ir jis taip pat pasakė, pridūrė, kad jeigu ne ši Hare Krishna Mahamantra, tai jūs, berniukai ir mergaitės, nieko nesugebėtumėt padaryti. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare
Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare. Number 6, chanting awakens pure devotion to Krishna. 6. Švento vardo kartojimas pažadina atsidavimo tarnystę Krishnai. To serve the Lord with love Tarnauti Krishnai su meile. qualifies one to get Krishna's association. Tai yra tarnavimas Krishnai su meile, tai suteikia kvalifikaciją gauti Krishnos bendravimą. The chanting of the Maha Mantra is full of Krishna's pastimes and ever blissful. Švento Krishnos vardo kartojimas yra pilnas transcendentinių jo žaidimų ir jis yra labai palaimingas. The holy name of Krishna is pregnated with pastimes, Krishnos vardas yra užkrautas jo, which are the cause of all enjoyment in the spiritual world. kurie yra viso pasitenkinimo dvasinėme pasaulyje šaltinis. However, revival of the dormant affection of love of God does not depend on mechanical system of hearing and chanting. Vis dėlto tas miegančios sąmonės, miegančios meilės Krishnai pažadinimas neturi nieko bendra su mechaniniu kartojimu. But it solely and wholly depends on the causeless mercy of the Lord. Tai priklauso tik nuo bepriežastinės ar nepaaiškinamos viešpatės malonės. And the Lord is fully satisfied with the sincere efforts of the devotee, Jeigu viešpats yra patenkintas nuo širdaus atsidavusio kartojimu, He may endow him with His loving transcendental service. jis gali suteikti jam dovanoti tą transcendentinę atsidavimo tarnystę. This is an interesting point. Labai įdomi mintis. The holy name brings us to a point where then just the hearing and chanting is not enough. Tas mus atveda prie to taško, kai vien klausyti ir kartu. But we need to go become a little bit more personal. Tačiau mums reikia tapti kiek. What does that mean? What does it mean? Ką tai reiškia? What does it mean to be more personal with Krishna? Ką tai reiškia tapti asmeniškesniu su Krishna? No, that's beginning, that's step one. Na, priimti dvasinį mokytoją tai pirmas žingsnis, vienas iš dalykų. Nebūti abejingam atsidavusiems. Ne. Krishna in his names. You want to have some relationship with Exactly. Tai išvystyti santykius su Krishna. And what does that mean? Ką tai reiškia? What does relationship mean? Ką reiškia santykis? the service. Run the service. No. If you want a relationship with someone, what do you do? Jeigu norit santykių su kažkuo, ką jūs darot? What was it? Communication. Bendravimas. There are three main ways to develop relationship. Trys pagrindiniai būdai išvystyti santykius. Number one is communication. Tai pirmas dalykas yra bendravimas. Number two is communication. Antras irgi yra bendravimas. And number three, Ir trečias yra bendravimas. it's not easy to come before a picture or an altar and start speaking to Krishna. Nėra paprasta ateiti prie altoriaus ir nuotraukos ir pradėti kalbėti su Krishna.
Hi, Krishna. Labas, Krishna. Well, you know what I've been doing today, Žinai, ką aš šiandien veikiau, but I do have a question to ask you. bet aš turiu klausimą tau. This is something that happened to me. I don't like to talk about myself and what I do, but it's just relevant, that's all. Na, kai kas man nutiko, aš šiaip nemėgstu pas save kalbėti, bet tiesiog tai labai susiję. Because I've got to practice talking now. This is my level. Nes aš dabar turiu praktikuoti šnekėjimą, toks mano lygis. I asked Krishna, look, I just got this ticket and I'm going to start traveling again. Tai klausiu Krišnos, na, vat aš gavau tokį bilietą ir vėl pradėsiu keliauti. But I have a doubt whether I should go or not. Bet turiu abejonių, ar turėčiau keliauti ar ne. So please, give me a sign. Tai prašau, suteik man ženklą. I'm only dependent on your mercy in everything I do. Aš esu priklausomas vieno tavo malonės visame, ką darau. And that was all I said. Ir visą tai aš tai ir pasakiau. I opened up my computer, there was an email. Atverčiau kompiuterį, ten buvo elektroninis laiškas. Your flight has been cancelled. Jūsų skrydis atšauktas. Wow, I was surprised and I didn't know that Krishna communicated so quickly. Na, aš tikrai buvau nustebęs, nežinau, kad Krishna taip greitai reaguoja į tą bendravimą. But he did. Bet jis iš tiesų tai padarė, sureagavo. The first time I did communicate with my deities was many, many years ago as a grihasta. And it was in frustration. Pirmą kartą pabendrau su savo dievybėm, kai buvau grihaska, tai tiesiog buvau visiškam tokiam nevilty. I needed to find a new place to live because the owners were coming back to their house and I was looking for a place for 3 months. Man reikėjo naujos vietos gyventi, kur išsikraustyti, nes grįžo kaimynai ir, tiksliau savininkai grįžo į tą butą ir Couldn't find a place. Ir negalėjau niekaip rasti vietos keliams mėnesiams. I had 2 or 3 days left. Turėjau gal 2 ar 3 dienas tik tai. Came before my deities, I said, look, I've tried, now it's your turn. Atėjau priešais dievybės ir pasakiau, kad aš savo padariau, dabar jūsų eilė. If you don't find something in the next 2 or 3 days, you don't get any more chapatis. Jeigu per 2-3 likusias dienas nieko man nesurasi, tai nebegausi čapačių. To cut a long story short, Trumpinant istoriją. Monday morning, looked at one place, and Tuesday moved in. Tai pirmadienį pasižiūrėjau vieną vietą, antradienį įsikėliau. So this was on Friday, I chastised Gaura Arati. O buvo penktadienis, kai aš bariau Gaurą Arati. On Monday, looked at it. I can't tell you the whole story, but it was an interesting experience. Sena pasaka, bet tiesiog labai įdomi patirtis. So Krishna doesn't even mind you chastising. Tai He loves it. Krishna He loves it. nepyksta, kai He loves it. jis jūs myli. Maybe some of you shouldn't do it yet, Galbūt kai kuriems iš jūsų dar nereikėtų to daryti. because it's maybe not in the right mood. But if you do it in frustration, wanting to serve the Lord in a particular way, but you don't get the way you want, Nes gali būti ne ta nuotaika, bet jeigu jūs esate nevilti ir norit pasitarnauti ir jums neišeina, then the only best thing to do is throw the ball back into Krishna's court and say, no, you if I can't do anything, you better see to it and leave it to you. tai geriausia mest kamuolį į Krišnos pusę ir sakyti, kad aš savo padariau, daugiau nebegaliu, tai dabar tavo eilė, tu padaryk, kas reikalingas. So this is what Krishna wants. He wants a loving, personal exchange with his devotee. Štai ko Krišna nori, jis nori asmeninių meilės santykių su atsidavusiu. And, okay, the last one, Ir paskutinis, quickly. greitai. The holy name reveals the devotee's position in relationship to Krishna. Šventas vardas atskleidžia atsidavusią tapatybę santykėje su Krišna. Yes, we have an eternal relationship or internal body, spiritual body. Taip mes turim vidinius santykius ar vidinį tą dvasinį kūną. The holy name will reveal that in due course of time. Šventas vardas laikui bėgant tai atskleis. Don't speculate Nespekuliuokit, who you are in the spiritual world. kas jūs esate dvasiniam pasaulyje. Some devotees did that in the early days. They were meeting to speculate who they were. Pirmomis judėjimo dienomis atsidavusi
turėjo tokią praktiką, išsimastydavo, išsigalvodavo, kas jie tokie yra. One devotee was practicing how to be a peacock. He thought he was a peacock in the Vienas spiritual atsidavęs world. vaizdavo, bandė pamėgdžioti papūgą ir norėjo teikti, kad jis yra papūga dvasiniam pasauliu. Pova. And Prabhupada heard about it. He said, "Bring those devotees to me." Ir Prabhupadas sakė, atveskit man tos atsidavusius. What are you doing? Ką jūs darot? Who gave you this permission? You could practice your eternal svarupa. Kas leido jums praktikuoti šią savo amžiną svarupą? And the devotee tried to explain, but Prabhupada, everything is in your books. Bet atsidavęs bandė paaiškinti, kad Prabhupada viskas jūsų knygose. Everything is in my books. Taip, viskas yra mano knygose. But first deserve, then desire. Bet pirmiausia, nusipelnykit, o tada norėkit. The holy name will reveal everything. Šventas vardas atskleis viską. He said, you cannot go to a chemist, a pharmacist, and say, I want this drug and I want this drug. Jis The lady will say, well, where's your prescription? sakė, kad negaliu nueiti pas vaistininką ir pasakyti, kad aš noriu šitų vaistų ir šitų vaistų. Jis sakys, kad o kur tavo receptas? First, give your prescription, then you get your medicine. Pirmiausia, suteikit man receptą, tuomet aš duosiu vaistus. So when you're ready, everything will be revealed to you. Ir kai būsit pasiruošę, viskas jums bus atskleista. When the devotee finally achieves the perfection of chanting, they taste the full nectar, loving devotion to Krishna, which makes liberation seem insignificant. Kai atsidavęs galiausiai pasiekia kartojimo tobulumą, tai jis būna visiškai palaimingas ir gauna tą tarnystę viešpačiui ir tampa išvaduotas visiškai. Prabhupada said, going back home, back to Godhead is the biggest achievement, the biggest accomplishment that we can possibly achieve in this world. Šito Prabhupada sakė, kad grįžimas namo atgal pas Dievą yra didžiausias pasiekimas, kokį galima pasiekti šiam pasauliu. He said, but there will be hardships. Jis sakė, bet bus sunkumų, išbandymų. And it will take some time. Ir užtruks kažkiek laiko. He said, the best fruits in the world take time to mature. Jis sakė, kad geriausiam vaisiui pasaulyje tai reikia laiko prinokti. And Krishna consciousness is the best fruit of them all. O Krishnos sąmonė yra geriausias iš visų vaisių. I'll finish there. Aš čia sustosiu. Srila Prabhupada ki, chanting 16 rounds every day ki, going back home, back to Godhead ki. Premanande. Dhirašanta Das Gosvami Kaip.
I need the bigger tribe, you know, this 1 hour is 45 Then you can do the buffet. Tomorrow, all night. Jie jau patys žino, jau nemaža dalis jau ateina, noriu pakeisti vakacijas. Konkrečiai dviem dienom. I don't have a name.